बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उर्दा जमशेद और वर्ल्ड यू डोंट नो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, तालीम हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तालीम हमारी शख्सियत में निखार पैदा करती है। आप सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो गए ही होंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है जहाँ पे भूतों का बसेरा हो? जी हाँ, आज मैं आपके साथ लाई हूँ ऐसे ही पूरे स्टार यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। इस यूनिवर्सिटी का आगाज़ 1855 में हुआ। कहा जाता है कि 1855 से ही इसमें भूतों का बसेरा है और यहाँ का एडिटोरियम मुबीना तौर पर भूतों का घर माना जाता है। कहा जाता है ये एक नामालूम लड़की और एक नौजवान और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का डिज़ाइनर चार्ल्स श्वाब भी रात गए थिएटर के गिर्द घूमते नजर आते हैं। और यही वजह है कि पेन स्टेट के बहुत से मुलाजमीन और तुलबा इस इमारत में तन्हा होने से खौफ खाते हैं। इनका दावा है कि यूनिवर्सिटी के बलाई हिस्से में कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई यहाँ पर चल फिर रहा हो, और कुर्सियाँ भी हिलती नजर आती हैं। 1969 में एक तुलबा के पुरस्टार कत्ल ने इस जगह को और खौफजदा कर दिया। ये बात आज तक सामने ना आ पाई कि इसका कत्ल किसने किया और क्यों किया। ये कत्ल पूरी तरह से आज भी पुरस्टार ही माना जाता है। यहाँ के तुलबा अक्सर दर्जा हरारत में अचानक कमी भी महसूस करते हैं। एक बार तो एक तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी के खतरे की घंटी भी बजा दी। इसने महसूस किया कि 2 इनविजिबल हाथों ने इसकी गर्दन को पकड़ रखा है। अगरचे हमें यकीन है कि पेन स्टेट यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करने के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन हम यहाँ तन्हा शाम गुजारना पसंद नहीं करेंगे। नंबर 2, नागासाकी यूनिवर्सिटी, जापान। आप तारीख के इस दर्दनाक वाक़ये से तो वाकिफ ही होंगे जो 1945 में हुआ, जब दूसरी जंग अजीम की शुरुआत हो रही थी। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम का हमला किया, जो कि इंतहाई दर्दनाक और नाकाबिले बर्दाश्त था। एटम बम इतनी बड़ी तबाही का सबब बना कि इसके बाद आज तक जंगों में एटम बम इस्तेमाल नहीं किया गया। नागासाकी यूनिवर्सिटी इस धमाके से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़िया थी और इसलिए धमाके में यहाँ के 800 के करीब असातिज़ा और तुलबा अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी फिर से आबाद हुई और आज भी ये जापान की फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है। लेकिन सैकड़ों ऐसी इत्तलाआत भी मौसूल हुई हैं जिनमें लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर चीखों पुकार सुना है, और अक्सर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जलते हुए गोश्त की बदबू भी सूंघी गई है और खून की बदबू भी सूंघी गई है। नंबर 3, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का माजी बहुत सी भूतिया कहानियों और किस्सों की वजह से मशहूर है। यहाँ का मौसम धुंधला है और यहाँ ज्यादातर बूंदाबांदी होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल अक्सर ही खौफनाक दिखाई देता है। ये लगभग 1410 में बनी और इसी वजह से माना जाता है कि इस जगह पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर अक्सर भूतों की चहल पहल नजर आती है और कहा जाता है कि ये इन लोगों की रूहें हैं जिनको ज़माना कदीम में इस जगह पर कत्ल किया गया था। और अक्सर यहाँ एक औरत को भी देखा गया है जो कि अपने शोहर के सर के पास सफ़ेद लिबास में बैठे रो रही होती है और इसके रोने की खौफनाक आवाज़ यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक सुनाई देती है। इस यूनिवर्सिटी के करीब एक साहिल है और ये साहिल भी असेब ज़दा होने की वजह से काफ़ी मशहूर है। अगर आप इस जगह पर जाने का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, इस इलाके की इन तमाम खौफनाक जगहों पर कानूनी तौर पर जाने की इजाज़त है। नंबर 4, हैडलबर्ग यूनिवर्सिटी, जर्मनी। ये यूनिवर्सिटी एक कदीम इमारत में बनी हुई है जिसकी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से जा मिलती है। ये यूनिवर्सिटी 1386 के करीब बनी, लेकिन 20वीं सदी के वस्त में नाजियों के अरूज के दौरान मामलात ने यहाँ इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, नाजियों के दौरे हुकूमत में इनके कानून काफ़ी सख्त और खौफनाक थे और जो भी इनके खिलाफ जाता इसको खौफनाक सजा दी जाती। दरअसल 1933 में नाजियों ने यूनिवर्सिटी के चौक में बहुत सी किताबों को जमा किया और इन किताबों को आग लगा दी और इन किताबों को आग लगाकर इसमें बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया। और आज भी असातिज़ा और तुलबा जब यहाँ से गुजरते हैं तो इनको किताबों और इंसानी जिस्म के जलने की बू आती है। अक्सर यहाँ के बोर्ड्स पर नाम लिखे दिखाई
سنائی دیتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں ایک میڈیکل کیمپ بھی موجود ہے جہاں اکثر رات کو خواتین کے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ آوازیں ان خواتین کی ہیں جن کو نازیوں نے پیدائش کے قابل ہونے سے روک دیا۔ دوستو، جب میں نے اس یونیورسٹی کی کہانی پڑھی تو مجھے بھی یقین نہ آیا اور میں نے اس پر دوبارہ سے ریسرچ کی اور افسوس کے ساتھ کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ نمبر 5، دی نیشنل یونیورسٹی آف آئرلینڈ، مینوتھ ریپبلک آف آئرلینڈ۔ اپنے ہمسایہ ملک اسکاٹ لینڈ کی طرح آئرلینڈ بھی ماضی کی خوفناک داستانوں کا گھر ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے جس میں بہت سے قدیم قلعے موجود ہیں۔ اس یونیورسٹی کو 2 اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ کسی بھی مضامین کے لیے ایک جدید یونیورسٹی ہے اور کیتھولک پادریوں کا ایک پرانا مدرسہ ہے۔ دوستو، دی ایگزورسسٹ جیسی فلموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ مذہب کے پیروکار اور شیطانی روحیں ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، اور ایک ایسا ہی واقعہ اس یونیورسٹی میں پیش آیا جہاں کچھ پادریوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا، اور مانا جاتا ہے کہ ان پادریوں نے شیطان کے کہنے پر خودکشی کر لی۔ 1940 میں دی نیشنل یونیورسٹی آف آئرلینڈ میں 2 نوجوان طلباء کو ایک کے بعد ایک مردہ پایا گیا۔ ان کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ کیا یہ قتل تھا؟ بظاہر نہیں، کیونکہ ان دونوں لاشوں کے ہاتھوں میں اسطرا تھا۔ دوستو، آج کی طرح اس وقت بھی خودکشی کو ایک سنگین گناہ سمجھا جاتا تھا جس سے جنت میں جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان 2 نوجوانوں کو شیطان نے اپنی جان لینے پر مجبور کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہ رک پایا۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے 3ری منزل کی کھڑکی سے خود کو نیچے پھینک دیا، لیکن گرنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک زندہ رہا، اور اس نے بتایا کہ آئینے کے سامنے شیو کرنے کے دوران ایک شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا اور شیطان نے اسے اپنا گلا کاٹنے کو کہا، اور شیطان کا کہنا ہی تھا کہ لڑکے کو اپنا ہی گلا کاٹنے کی زبردست خواہش محسوس ہوئی، اور اس شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے اس نے خود کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اور اسی رات ایک پادری نے اس کمرے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا جہاں پر پادریوں نے خودکشی کی تھی، اور اگلے دن جب وہ اٹھا تو اس کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ وہاں اس رات جو کچھ بھی ہوا اس نے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہ کی۔ دوستو، آپ آج بھی اس یونیورسٹی کے اس کمرے میں جا سکتے ہیں، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کمرے میں آئینہ لے کر جانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ تھی کچھ ایسی یونیورسٹیز جن کے بارے میں جان کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو کون سی یونیورسٹی سب سے زیادہ خوفناک لگی۔ دوستو، ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو کون سی یونیورسٹی سب سے زیادہ خوفناک لگی، اور اگر آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کا انسٹاگرام اور ہمارے پرسنل انسٹاگرام آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور کمنٹ باکس میں مل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔